Kayak suara labet langsung melok labetan iki. Kene melu apa kok suara? Enggak yo. Kenari yo. Mbek suren iki. Anu penjairan itu. Keren. Penjahit kayu. Kolibri ini? Kolibri ini kayu. Yang gue iso tiba itu. Ora iso. Yang jungkel lah. Lalu gocan aku. Bisa nongol biasanya. Lundung. Lagi ngelatih fleksiku malah apa? Wes tambah pangan kucing. Wah. Komplek. Mana lo ngene lho. Terus kucing nyanter ora diguyang kok ora dikapane kok. Langsung nyerak kok. Iya, kucingnya kantor melayu nih, ya ngerti, om intip-intip lo gak ya? Wong jenenge intip-intip ki langsung uyakan. Ngerti ya untuk intip. Kita ganti baterana. Kok soal pitik kan? Ngene iki ra sadar ya. Ora. Berarti nyawang uang kira ya.